بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ومارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغنا أكين روتيغانين سكوهمانتين ننقوا وأني منوكي سيمرنا مغا أنا قبوندو النبي نمين كما فاري محمد أدي دنكونون دي كابالمو دو سيرسوغا توكيدو أباتي الله سبحانه وتعالى نياغنا أغنوكه فارين جمانا وألا نياغنا أغنا خيرين يودغاني دنا دو لاغرا ألا غنو فاموندي ودينانا Allah gano jiri tuwago munna hante tuwago barkante Allah gano jiri liman ka godo golli sire no la galun surondi no rondi aljanna Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadith ndagan kamma ona gasuko manten kuni tislama gon kuni ndenga na gasuko manten kanta timare magon kanta ndenga o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana khairin yo danga dinna dolla gara o kuni na kati daga ke dungan suko mantenga dagan tuano dagan krisu dagan khidmandano trinkan da nyugonda yaare nga bangi sui naga suku nya naga kanta na alla nyaga alla gana khairi ngosu ko mantin dangani daga so se ga neki akinyo nga o kunyi ndondo kanta ndendo mama ndenga jonko ni kati daga no ku dunkon su ko mantenga o Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na agana barkiro daga no kudi alla gano na hati adno do lagara Allahumma amin. O mare mo wa su ko manten bismillah na wala halaqin kama kenya gani القطوف الدانية في الخلافة الراشدة فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل صوغان سرون قباري وعثمان بن عفان وغتنا رضي الله عنه وأرضاه كياني أتاغي كمندو تنجيكندو تاغي سكاندينا على نيو تاغي هامانتي ونيوغا سيهي بسكندرية على غنونيين كما وغتي بيغا مرتي عمرو بن عاص وغتنا ودا كون انتي عمرو بن عاص رضي الله عنه ادي جانغانو ادو ان من ادو مانويل كينيا غاني بيزانتيني يانغا جانغانو كانن كينغا الى مكيتا الله دا اسلام نون ديما تدبل لقموني كيم بالي اوكيني عمرو بن عاص غابوغو مصر كانن كاغوندي موبمبي ناكيني عبد الله بن سعد بن ابي سرحيه wada honne ko kendi sasa gajan kanan ka hunna ko maga kenyani Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh faren sahaba radiyallahu anhu wa arda onyo gada ko akaga dulugote mbe joppa gajan daga killendi akembe gada Amr ibn Abdullah ibn Amr o gada Amr ibn Asi agada kenya halla sori agada Amr ibn Asi halla sori misra gajange inqibareli wada ko nan tike wakati ajongo tanga kati gajan kote gajan khore kenya gani ifriqiya gajangenga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aga kanu gajange bembe wure aga modin islamin nan ladi Usman ibn Affan wakati mpakatinye ida ngarketa nanti sembe widanga ni ragarono gajan ken nogondi ojo ngada ngalo tare hamante kiwale ngakinyo Usmaniya aga lagado khase benya kati allai agar urunchalle benya katti allai agar alla nyaga na ikonto yonkoi allai nan sigi alla dangani na ikonto yonkoi wada ko nanti sahaba num po gabe daga nanti ana kidden gajanga nonga ay meri kandi ara ujine nyuwome ala kimoti men na buru kodendi na yana islaminun dema gajanke khibalili siro suga molle nda gajallanga gajanyo ke gantam maga manka sitho gantam maga ala suko mantende mai daga tilaga jallanga mo bembe ada wasu kannin kiniya nanti nan daga ini jikin su walla kamma imma kanu iqonnun gaboyenga alla wajama tunnen de mana aga gana su allai na ga jikin su walla kamma kenda ti kadaga jikin su walla kamma awa alla tangandendi ndaga qaliha allai onyo ga sigi gade kembe ga koni arna to haqlundi o ga ne kembe koni akon mo sire ya rabbi Allah gana kenna wandi inke dangani Allah gana fami yanke da akun su ko manten dangani
Allah gana golle kinya golle khalasun tenga na musunyo dangane arjanna Allahumma amin umaremu hombe gani faren sahabanunga Madina ido mo siron de ngame igri Uthman ibn Affan ya ni jonkoyi Misra jamaninga Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiyallahu anhu aganya galintenni awiduku jama bembe ga bugu ke kotayi nan daga gajangano pabandi nan daga de mande kiniya faren sahaba gabe ka huken jamai Madina gajangano faren sahaba gabe ka hukunga nan bugu nan daga gajallanga ki kotai kunyugo gani Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda akeni gajangano kudi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu akani gajangano ndi Abdullah ibn Amr ibn As akani gajangano ndi nan daga wara ma Abdullah ibn Zubair akani gajangano ndi nan daga wara ma Al-Miswar ibn Makhramata radiyallahu anhum ajma'in kusuko humantenyi gajangano ndi humi menuga daga gajallanga nan kahu sahaba tananunga humi menuga ni do gajangano ku battenga wakati be jamanga kinye Misra ikahu Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh gajangano na sunya kure korabani keda ngani gajangano islamin gajangano i jaman gabo kuren khoro adaga kinye matampille wujine gajangana mahona ngaliken kamma kenganya Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh adi kurembugu nangri fustati kenya hijran tampilendo sinanyelundinga ibi jonko kinkinanga kembrenga na ijonkoyi iga idagalanga idagante idaga dangi no me akhilanti barqa idangi tunonga aga kinyanonga ada gadangano nyugunu mbogo na nyakurele menga nanti kunna daga Tarablus bali Tarablusi aga jangenya ganya umru wakati nyai yonka yaka murti kenganya ati kunna daga nonga ina daga katti kunga ina gadangenya nonga katti oga dangini dami nubi menuga bugu na daga nonga iga kinya nonga idaga ni Tarablusungon kaime imo gosonte gadangen dangani iga bukati islami nonga nansigi na nya gadangen ido menaga anya gadangen ido menaga yonka wakati be igaratun nanti kube mbeno gari sasa kifi jaman suwide Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ay medi gadanganunga hallirini yonka da kuwari kania Tarablusungon da kuntu iwuru na li debe nogoni na debe laqen tere islaminum makatnallo kenganya islaminum gari debe laqen laga ucinne ganya ida koyi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh nanti anake togonunga ina magati wiye isemben yanchu nyamana do ku battenga o magiro ku battenga ku kuranta urno to yonka won dangi kenganya ida debe laqen ngada idangi ni jonko idagaranga ida Tarabus story i halle ken nogondi ida ken debe tana ken nyagani qabis debenga ida ken mo bana nani ikun qali debendi ida ko ya Abdullah ibn Sa'diya ku kundu ku debulle mu kundu o magirtu kuyi korom maga gadangano sembe nyamati kuyi korna ku togono ngono ku togo halle o ga gino ke me batenga de gadan ko ke mbego kane koron jonko ikenyi ona kenya nya o dagaranga ku kundu no korom maga o sembe nyamati kuyi korom mago du sogola ti kuyi kenganya ida kille mutu keni nandaga mega telle yanka Ifriqiya iga kinyanonga a ikinya halle Ifriqiya nunya gani dagaranga idi mogon suroni yonka odi ka kinye Ifriqiya debe su iga tunanti kote go wa kemu yendi ida hayna kintu togononga ina maga daga gajangano sembe nyama ina maga daga gajangano lampundi katiga kine gajan kotenga antan pintengano gajanga yegodi kella kellinge heti gajan kotenga ne mogo yegodi anta ko antan pintenga rono kendi kenda ngani iri miga kinyene Ifriqiya ke kotai Ifriqiya sire mbe ganyi kunkana kinga gajangano bimbenu ganyi nonga kenni wan nasara nunyeni igatini al-batriq jiri juris akinya ni kanan kinga arabu tunda ngani ya jirjir ke woni wannan salan gajanga nan yani sirebe mbenuga kembangi ikullaslini Byzantini gan kunyani ido Byzantini akisuni embrator kisuni bane yonka kukundunu kenya gani jirjuris ke gajanga nan yani akinya daga murtini nan kuti bakka
kembrenga embratori kembegani byzantiniya nga nanti kunyi mewa idutu iwanya idran jamane iwi independentu ida gajange nya mega bogene baka byzantiniya nga kenganya ida togon sari mei intakati durangani embrator yongaitini durangani al-batriqinya ke batriq catholique nu har kilanki kunga konni itwano koronda ngani iwadiga togote saqiya kembrenga yonka ke wakati nya konni gadangana koronya dangani kembrenga kenyi batriqinya yi arabu ngatina ngani jirjir akenya nyike kota yi afriqiya anyinonga wa gajangana ngabegebe nya maganonga gajangana qoton ka nya maganonga ken kota inati afriq na hata gil tara bluswa kimbakanga nandaga wara mapanja ga maroku jamani dilenki kensu ko mantinya kenya marandendi na hata kinga nandaga wara ma tunis nogondi debe mbe akelin nanti sabtila masabitila kembrenga kensu ko mantinya marandendi ala nonya nya i meta go dingranga na nonya jamana ki kapitalinga sabitila ke debe mbe ga tunis lengiga tini Kairawan watna ado Kairawan antinta ado Kairawan naga tanyiro kilo aniro menaga kinga tunis nogondi kembrenga no ko kore nya maga kembrenga jamanu mani maraka humantinya ni amarandendi ken ko na hata Libya na daga wara Marokuni na daga wara Tunis me no wondi ken su ko mantinya kinya jamanai aga dangana ngari nga sakka ano wondi wakat ke bembe islaminun gari diga tindiga daga nan daga mega telle kinye mega telle tinto kembrenga atta go dingra ke aga telle ta tinto atta go dingra nga ke bembe gani sabitra iga yan kadebe yoyi kenya gani nanti komuniya maqamuniya qamuniya debe islaminun yanqanunga Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah akendi gajangano nyanka ya nunyi daganga kenna ni ketai tinto jamanen kaptalinga kenya gani sabitila debenga kibembe gani batri ke mega no wembe igara nunyi daganga nantagunonga kenganya Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah ada kuralle mungilindi keta kuralle muso humi men wata ko tele gajanga nan tagi ne daganga ada kun tagandi wata le dibille mo na kunga na sage na ga dibille mo na kunga na sage ada kun ngun dabari makibari ngatelle sabati kembrenga batri maga kenya gani jirjuri si nanti islaminu gajanga nonga iri khiniya keta akadi mo gon surondi adi gajanga non giri sabitra debenga iri jonko islaminu nga yo ke ko tayaro gajanga na bimbe ga bugu a gabe ni a sembe ko reni balwa ko ni gajanga na bimbe ga batte ngalo kene kame tampile gajanga ne qawamuhu 120,000 rajul kame tampile gajanga na kene ni da batte nga wati daga jonko ikati Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sarha Abdullah ibn Sa'd da litaran ta hakatai na Harun ne katai nan tiken blenga iwa hinu siki wa lawre ana hay ana ban sukan dikendi iya muram magallo islam magundi arlo islam magundi gajangen ti da na gaina nya mare muyi kembrenga gajangen nan nyeme agana barakin asu an sage sagallin tugana aga duge sagallin qatu wandenga gajangen nasigi yo nga kudiga mu hilisuma gemu batriqinga abalo kusi ati sasa yenke gajangen nyani ibakame kembrenga ka hadda kanyani ibakame igana sigime no wembe kenanya hinye mentenga kenganya gajangano nga asuko humante nyonkin ta ho gajangin kamakata karon pili suko humante idanga nanti gajangin nyani hike asa harenga kenganya ili mo gonso gajangin dangani gajanga tele no wembe igat no meti sahalu uquba non daga nya gajallanga ado sabit laki antinta kengani jawanen kaptalinga non nya gajallanga anya gajan kote yiro menaga iwa ko ni gajangi bitum mani me daga me Allah ndati ni kara so na semben kita kara kama gajangin nya akoto yonka kahiru nya jaman gabe ni wa nasaro ko jaman gabe dan islami nonga yoka bitum mani me gajangin palle akonto tuini ko no semben na pun kan nanga gajangin laktana kama na lingo dinanta koy yonka gajangin la daga nyiki bembe maga kenya geli fajir hana inda gajangin jopa gelu suba ngana gajangin jopa yiro gajangin nya na meke ta masalla hana sallah nan ananya ina tuma gajangin ta kin ni makumbane ina da gajangin jufa na kanyi kin mugwai yo ka ko talagare Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah ada hayata nan gari gajangin kidi kenya nanti on tuma kin tar ni gajangin kin nyama kenya gili ga tuma sallah nan tuma yinga
kembrenga gajangon ni mo hon surondi woni gile na ile gajangon jopan hokro mbayi manelle taaganta lenki khalleri kenga atendi gajanga non da me famu kendi wakati be ko talgarin gajangenga kinye sall hananga gadanga no nga besu sage na ngi daganga andaga tuma ken tuma ye nogondi ken nanye keta batule kendi gadanga no wana salanu ikun daga sogun nan tuma no to ken tuma ye nogondi islamin kun dagi mo gon surondi hokro mbayi nan sage nalle igaba ko membe sedo ken islamin nyanki kama na togo ikunga tuma na itagunto kenga nya igra wasu nan islaminu nga ken islaminu lu kama na gadanga nya ken no gondi suron nyugo nun kite jama go kite humbe menu wa katin na loma kembrenga igaja le mondo menaga na safanu mbogo miga telle kinye batire kinyimi awiti lise ngure kenyugo ni sahaba nu menu kendi Abdullah ibn Zubairi ibn al-Awwam radiyallahu anhu akendi jama ikun katuna gadanga no nga na gadanga nya mega telle kinye ma batire kinyime tilise nga ay mega tilise be wure mega telle kinye no nga ekenya gani jerjerisi ikat na imekari iro ka hene tilise ndi na gadanga nya sebe menu wala batenga na kunga ja mega kinye na ime ida imekari gira imega kara ken ko ne kibalenga kinye jamanga ta anya jamang maga hatadun kallenga jamanga gadanga nga aperdi wala ko gadanga ndi gadanga su kana kinga na kara Allah ga maka gadanga monna ga maga barana ko control ni ga perdi ni jaw gadalle mo gele ken ko kibalenga kinye na islami nunda kembanga batriqin kari gadanga nga daga kitenga ayille gadanga no ngono nga yukunda hay nanti mana ta gadanga nga kadi kenya gani ono ime muru kembanga batriqin kinga karasu mana ta ko tokinga ire yukunda wuri nya hasusi kenga kenya sabwa hadi gadanga no be melu gani no keta butenge no gon sembe ngidi ewa isuko mante butembo no bari ya nga keta yugo kama nan sage nga gadanga yo na kama nan nguru asuko mante le gadi hayni keta nan te gadanga nga aranta ka tella kenya ha ganya gadanga mono mo nga kemlenga wan nasaru num maga ke kotai itiya wurnu uru en no gon islam no nguru na ndaga sigi kani bari ni wurnu katimi nayi kenya gani debeke kenya gani sabita debenga nyamula na lo debeke ari ngana kat na lo debe nusura debe la kan tagene islamin ngon takino ma wembe islamin ngon qalatu nanti ko ha wurnu kat debeke ayi ngari maga debe ndusu ho masru hananna islamin nguru ne gasigi kane ni lo debe na kutu kem blenga islamin ngon kat na lo debe ngondi imara debe ko to tagene islamin ngon bari islamin su da menyi debe nga ikondo debe la kan tagene islamin ngon maga ida gadanga na gadanga nya ne ga kat na debe ni khallenga kem palle keta Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah adi gajanganullo kemblenga sabita diben nogondi gajallo monga isanki irogi dibenga dibenyi khallenga ida gajanganya diben nogondi ma dibenga nyani khallenga kenganya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ada to diben diketa lani de kulen tallam na kulen mogon tallan so ndi khali ninya kulen monga ina mbugu do memenoga sabita karanga ina daga kunga jabane bane akuna ndati ke kare akuna ndati ke kare akuna ndati ke debe hulani anyake mogodi ma gajalle monga tunu dulo meno karanga iga tun nanti tungune sembe sunti kum magallenki daga siki islami nun kare kenganya ida amuru ga islami nun gadangano maga ina gadangin sigindi ina konnange menya ken konnange me Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah aqadunye kenga kembrenga ida konnange menya ken konnange menya mani kama islami nun gadangano nambugu kembrenga sabita dibendi ga debu lemu bembe nu karaga ina mbukun debu ina tori maga ini toro i debu ni atago debundi ina sagallen tuwa islami nun ga sino sine kenganya islami nun kada hay basin takendi islami nun kitenga islami nun maranenga wuru debu kamma yo ka kuwa to ki debu ni wasagallen tuwana gemu membedi kembrenga debu ku sagallun daga kinyema wa ko ne qintari kamo sikki kamo se qintari kange wonon daga ti ujunu hillu wujine dinare kange kenya ga milionu hillu dinare kange igamo kinya di sinendi debu ku ko manjana kana kinya to islami nun kenganya islami nun ka dunga ti bas ndake ni ga dunga ki wakil lagana iwasageli kenganya Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah radiyallahu anhu adi gadanganon sage nalli Misra yon qayda ganiman gaben kita ido ganiman gaben nyalli nangri Afriqiya gajanginga nalli kembrenga Misra
afriqiya gajange ngara wuce bembe nya daga da wuce bembe wuci maga ken daga nya sine ado kasu siki ida kinya gajange ke afriqiya no gondi nan kat nan kinye ke bembe gani gajange ke nyimira nga kundu sine ado kasu siki ke mo wani abdullah ibn sa'd ibn abi sarh farin sahaba radiyallahu anhu arda aga katuna jirjirisu adi kapallemo aga katununi mega katununa kembre nga batule ke nyimme kari na aga jangano ada jikro khore kesembe khore na sanki na iwu hatta ni kharaqatu gadang isembe nga abuno ke mogwadi ke mogwa haganya kembre nga hikuruma jopante keta kenya gan islam non nan katuna ta sigira kita afrika jamanendi na hata keta tinu suni yankana ke kota haganya hikuruma nga keta islam non nan katu keta na loketa na dubun kita na jamanu kita islam non ga sankin mo be na loma afrika no ndi agirti ke karai ke kota ni keta kota kulun be islam non ga jatene gele kota be iga katuna tinu sunu raga nan katina libi raga nan kinya marokuni kemnya usman ibn affan wakati kiyai alhamdulillah ki ga he kota kumbai islam non ga duutano nin kitta ina katina islam non sankin di kala tanai kuma be ga shami bangenga kuma mbega heti iraqi bangenga kuma mbega heti kembrenga kufa bangenga ni jonko yi min na keta islam ko pay kamana kinyati afrika keta kiani afrika gajangenga o Allah nyaga na kembe akoni arna ya sawabai na baraji nyo suko mantan dangan kato be nda kitar na kinyam suko mantan dangan Allah ganno famundo je nanga o da Allah nyaga Allah ganno kuma ganno ko arjanna Allah ganno kisno tanga no magano kan tanga baka jahannaba imbeng duna khanu la wala khir Allah nanya udangan dina masiba la wala fitna Allah ganno da kisno da tanga bakai walla nyaga Allah ganno hammin su ko man tin jara hammi ga siru ya rabbi Allah gannan pa min jara ko tun tayyemu ya rabbi Allah ganno nyi dangani ko tun to ya rabbi arna sahanya nyi dangani ya rabbi arna sahanya watun tin su dangani ya rabbi arna sahanya watun tin su dangani ya rabbi arna wati yunya jara wati ya rabbi Allah gani ya wajara wati ya rabbi walla nyaga ulimun Allah ganna barki di وقلت يا رب الله جل جلاله كان يا ربي وغمرنا الله جل وغمرنا أنت تنودي نبي مراد يا رب الله جل ورزقنا نحلال النودي يا ربي نوكي بك حرامنا والله نجعل أول نبني